Komane lur. Wes, mlayu le saiki. Semeru. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Info, inilah kondisi sementara di Sumberwolo, tiket 0. Karena saya sekarang berada di Sumberwolo. Jadi sementara pukul 4 sore kondisinya seperti malam. Inilah kondisi Semeru sekarang. Rekan-rekan kepala desa tolong untuk bersiaga. Ini Sumberwolo pada saat hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, paringi selamat ya Allah. Allahu Akbar.